Hello sa inyong lahat. Kumusta kayo? Hello! Hi! Wah, ya cepet dong. Lihat anak kelahiran datang sendiri ke Taiwan untuk bekerja dan berjuang keras. Santi 姐姐你好，我是九度。哇，好可爱哦，有一点酷呢。啊，哦，对啊。嗨，我叫山迪，从西爪哇，印尼来的。我在台湾工作已经13年了，哇，很久。我住在板桥，照顾阿公。因为我自己很多的故事想要跟大家分享，有一些故事，有一些很难过，有一些很开心。我想分享跟大家，让知道我的生活这么很辛苦，知道这个位置开开心心的。我今天来，我真的根本都没想到会收到好多信，真的好多啊！我没想到，感觉好像给我一点点吓到啊，也很开心。我打开信封的时候，感觉想哭啊！他们真的对我故事有兴趣，这里我工作也不简单了，还有每天很大的压力，找自己让心情比较好。所以他们给我加油啊，给我祝福啊，真的我想不出来，真的很感谢你们给我学习很多，真的感谢，谢谢。有些问我印尼的文化，他们觉得有一点很奇怪，为什么水果加辣椒？这是入酱，水果加辣椒，水果有硬，有一点酸，可以加辣椒。可是如果水果真的很烂，它不能加辣椒，自己吃。除了芒果，还有其他的什么水果呢？比如橘果啊、芭乐、凤梨呀、苹果，对啊，苹果有点小小的酸的，可以加辣椒。还有小番茄啊，看自己的喜欢什么水果，可以加一点点辣椒，就很好吃。你们试试看吧。我喜欢小孩子，我喜欢他们的热闹，他们的很烦，对我好像感觉很开心，心里好像也自己的负担就不见了。Perasaan aku setelah bersama mereka jadi terharu ya. Mereka begitu sangat tertarik dengan kebudayaan Indonesia dan berinteraksi dengan mereka memberikan aku semangat gitu. Kayak, oh ternyata mereka begitu sangat tertarik gitu. Mereka benar-benar masih kecil-kecil tapi pemikirannya 我没想到他们真的很厉害. Saya ngelihat mereka kayak ngelihat anak saya sendiri gitu. Jadi kayak 真的很感动. Semangatnya itu benar-benar kayak memberikan saya motivasi untuk kayak hidup tuh harus lebih baik lagi. Perasaan saya sangat terharu dan berterima kasih untuk semua murid, siswa-siswa Taiwan telah menulis surat kepada saya. Saya merasa sangat bahagia. Saya juga berharap kalian belajar dengan giat, lancar, bisa mencapai cita-citanya, semangat belajar, dan bisa membanggakan kedua orang tua. 祝福你顺利学习成功，健康快乐，开开心心。谢谢大家，爱你咯，爱你。Kasih nih teman-teman anak-anak sekolah kita. Ayo jangan tentang kawan sih. Karena aku nggak bisa pulang itu. 第一个问题，未来我也
照片那个我是这样啊，对哦，那个照片。kamu ada ini ya, ada taruh di 嗨，大家好，我叫伊嘎，我从Jawa ini 来。我在台湾工作已经13年，现在在Pancau Coku Ama. Karena saya ingin memperlihatkan kepada orang Taiwan tentang kampung halaman saya dan budaya kampung halaman saya tentang larung sesajen. Dan saya ingin mengajak teman-teman di Taiwan supaya bisa belajar bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Saya tidak pernah mengira bakal mendapatkan surat sebanyak itu. Karena saya cuma berpikir mungkin cuma 200-an gitu, nggak mengira bakal bisa lebih. Bahagia dan kaget juga bisa dapat sebanyak itu. Nggak menyangka kalau antusias murid-murid Taiwan bisa sebanyak itu. Tentang mereka yang ingin belajar tentang larung sesajen, dan mereka juga ingin memperkenalkan tentang budaya Taiwan dan makanan di pasar malam Taiwan. Dan yang paling bikin saya terharu sampai nangis itu mereka yang menceritakan tentang bapak saya yang sudah meninggal dan menyemangati saya. Itu budaya kampung halaman saya itu namanya larung sesajen, itu adanya setiap 1 tahun sekali. Itu buat kita bersyukur sama yang di atas karena sudah memberikan hasil ikan yang banyak untuk warga yang tinggal di situ. Dan supaya kita juga bisa mengingat dan bersyukur bahwa memperoleh ikan banyak itu bisa memperlancar kerja orang setempat, ekonomi orang setempat. Di hari pertama sebelum kita naik perahu itu kita bisa karnaval. Itu mengarak sapi yang untuk disembelih gitu dan kepalanya itu buat ritual di laut. Dan hari hanya itu kita naik perahu bareng-bareng, itu semua orang itu ada ratusan perahu naik ke laut gitu. Soalnya kita juga bawa makanan banyak dari rumah untuk dimakan bersama-sama di laut. Aku merekomendasikan makanan Indonesia itu seperti seblak, bakso, mie ayam, sate sapi, gado-gado, sama itu nasi padang. Dan kalau kalian ingin membelinya atau minat bisa datang ke toko-toko Indo terdekat karena sekarang toko Indo di Taiwan juga cukup banyak. Taiwan sewa-sihuan oachen, oachen, hoko, nioromin. Hoko. Saya sangat terharu dan sangat bahagia setelah menerima dan membaca surat dari siswa-siswi di Taiwan. Semoga dengan program Sahabat Pena ini, orang Taiwan bisa lebih menghargai lagi pekerja migran Indonesia. Untuk semua murid-murid di Taiwan, semoga belajarnya lebih baik lagi, sehat selalu dan bahagia. Bye-bye, ai ni men. Hello, Rodolfo. Hello, ako si Daniel. Hi, Daniel. Gusto ko rin sana magpunta sa iba-ibang bansa. Nakakapagpapalik ng picture na dagat, tsaka buhay doon sa Pilipinas, mga nakakapag sulat ko sa medyo. Hello sa mga nagsulat sa akin, sa estudyante na nag-approach sa akin sa Penpal. And ako nga pala si Rodolfo Banyola Jr. And pwede akong tawagin na Rudolph. 14 years na ako dito sa Taiwan na nagtatrabaho bilang isang migrant workers sa electronics company dito sa Taiwan. At ako nga pala ay galing sa Pilipinas. Okay, so kaya ako sumali sa Penpal ng program ng 140 kasi gusto ko kasi malaman yung mga saloobin din ng mga estudyante, yung mga kung ano nila sa migrant workers, lalo na sa mga Pilipino, kung ano ba yung may good ba or may bad ba yung nakikita natin. So gusto ko siyang makita through pen kasi yung pen kasi parang lang siya, natural na way ng pagsabi ng mga salubin. Yan. So yun gusto kong malaman din sa kanila. Yung nalaman ko na in-expect ko, tinanong kasi ako kung ilan yung sumulat sa akin sa Penpal. So in-expect ko konti lang. So parang 8 lang, parang ganun. So hanggang sa umabot sa 700 pala yung sumulat sa akin. Yung naramdaman ko, masaya. Siyempre in-expect ko parang konti lang na nakikipag sa akin, yung parang gusto sa buhay ko, yung story ko. Yung pala marami din palang natutuwa sa kwento ko bilang isang migrant workers.
Okay, bali yung nakikita ko, yung personally, yung sa akin lang yung wala pa yung penpal, yung estudyante talaga ng Taiwan, parang talagang disiplinado, yun yung sa akin. So, yung nalaman ko lalo na sa sumulat sa akin personal, yung doon ko talaga naramdaman yung mga sincerity, tapos yung mga napakabuting mga bata, kung ano yung pinalaki sa kanila, simula sa bahay hanggang sa school, yun, naramdaman ko yun doon sa sulat. Okay, so mayroon akong nabasa din doon na yung Chinese child, tapos yung bata na parang may sa skin problem siya. Yung sinishare niya yung problema niya, tapos parang naging way din ako para ang sabi niya kasi doon parang naging yung nabasa niya yung yung story ko, parang nabigyan siya ng panibagong pag-asa kung ano yung mga nakakatas lang. Tapos yung iba, nagpapasalamat ako sa sulat nila kasi more in sila motivation din para sa akin na maging malakas lalo ang loob ko dito sa Taiwan habang malayo sa pamilya. Yung nung nagsimula ako mag-magic, hindi ko natanda yung taon eh. Pero nagsimula sa nung dumaan ako sa isang mall, tapos may nakita ako nagma-magic doon na parang tindahan siya. So na-curious lang ako. Tumingin ako doon, tapos hanggang sa pag-alis ko, parang sabi ko gusto ko siyang bilhin. Kasi parang iba yung feeling kasi pag namamagikan, na-miss kasi ako. Tapos yun, binili ko. Pagkatapos nun, binili ko siya. Hanggang doon, nag-aral, tapos pinapakita ko yung magic sa ibang tao. Natutuwa yung mga tao. So doon ako naging sabi ko tuloy ko na yung magic kasi natutuwa lalo na yung mga bata. Tutuwang-tuwa sila habang minamagikan ko. Tapos yun, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Bali kasi ako yung parang sa sarili ko, mahihayin kasi ako. So parang dahil doon, parang na-exercise yung yung parang makipagsalamuha sa kapwa-tao. Yung parang maging maraming kaibigan sa pamamagitan ng pagmamagic. Tapos lalo na sa pagdating ko sa Taiwan, hindi ako marunong mag-Chinese. So during yung pagmamagic kasi lang sa mata eh. So kahit na hindi ka magsalita, tapos napapasaya mo yung ibang tao. So yun yung Okay, so nasa Taiwan na kasi ako noon. Tapos yung umuwi ako, yung mga luma kong mga magic na items, so nasa cabinet lang siya. So yung lumaki na yung anak ko, yung medyo malaki na marunong na siya intindi. So kinuha ko siya, tapos pinapakita ko siya na mag-magic. So syempre yung mga bata mahilig sa ganun. Ayun, so nahiligin na niya yung mga gamit kong luma, yung mga magic, yung mga stock ko doon. Kinuha niya, inaaral niya yung lalaki kong. Tapos pinapakita sa mama niya, sa kapatid niya, yun. Tapos sa mga klase niya. Sa mga estudyante na gusto matuto mag-magic, so ang payo ko lang sa inyo, dapat kung gusto niyo talaga siya matuto, pag-aralan niyo maigi. Kasi minsan yung magic kasi nasa kamay lahat eh. So pag nalaman mo kasi yung tutorial ng magic talaga, parang nakatamad na siya. Kasi parang hindi lang kasi isang araw para matuto mo yung magic eh. So marami talaga siyang beses na pag-aralan. So dapat kung gusto mo talaga matuto mag-magic, pag-aaralan mo talaga siya ng araw-araw. Bali lang siya, paisa-isa. Okay, so nagtatato ako dati. Tapos after nung pagtatato ko, nag-magic naman ako. So hindi siya paisa-isa lang siya. Tapos nung nagtapos ako na mag-magic, yung marunong na ako na mag-magic, nag-photography naman ako. So yun, tapos paisa-isa lang siya. Yung during nandito na ako sa Taiwan, lang siya, every day off ko, yun ang yun yung time ko para mag-practice o kaya mag-picture sa labas. Malaking impact sa akin yun kasi una-una, mag-isa lang ako dito sa Taiwan eh, so wala akong family, nasa malayo. So
So, ang ginagawa ko para malibang ako, yung pagpipicture. So, habang nagpipicture ako, nalilibang ko yung sarili ko. Tapos yung pagmamagic, at least nakakaroon ako ng isang mga taong natutuwa sa pagmamagic. Hi, sa lahat ng mga estudyante nag-participate sa pagsusulat ng Penpal through 140. So maraming salamat sa inyo. Doon ko nalaman na buti ng mga estudyante dito sa Taiwan. Siyempre sa akin bilang isang migrant workers, nalaman ko na marami pala nagmamahal din kahit papaano sa mga migrant workers sa Taiwan. At saka sa mga estudyante, keep fighting lang tayo. Mag-aral kayo mabuti. Kung ano may mga pagsubok natin sa buhay, malalampasan din natin yan. Kasi ako, marami na rin akong pasubok. Na ako, 46 years old na, tapos malayo ako lagi sa pamilya. So, kaya naman. So, sana kayo din maging inspire kayo sa kwento ko. Sana tuloy-tuloy lang yung pagiging mabuting tao natin sa Bye-bye! Wow, that's a lot. I've been so shocked. Third JC, thank you for sharing your story. I Huwag daw sila matakot na respect and support you. Going. Hey. Hello sa inyong lahat. Kumusta kayo? Mudaming to the Tony, Mudakong to Pao Tuang, and I'm working in the pharmaceutical company, and I am from the Philippines, and I am 36 years of age, and thank you. Simula pa nung ma-receive, pumunta ako dito, hindi ko expected na ganun kadami na aabot ng 500 yung sulat. Akala ko mga more than 100 lang, ganun. At nasimula nang mabasa ko yung letter, akala ko hindi siya magkakaroon ng big impact sa kanila, na parang wala lang. Pero hindi ko akalain na sobrang dami pala nila na nagtitiwala sa akin bilang isang tao din, at sa 140 din. Yun. Kasi nakikita ko kasi yung sarili ko sa mga bata, na yung kailangan nilang ma-motivate yung mga sarili nila, na yung magkaroon sila ng lakas ng loob, na ano man yung maging hamon sa buhay, sa mga darating pang panahon, makayanan nilang lahat. Simula nung bilang isang OFW kasi mahirap din sa amin kasi yung balang araw, yung everyday of namin, may pagkaabalahan din kami. Minsan gusto din namin magkaroon ng activities, kaya po nagkaroon kami ng lakas, 10 ng aking team na mag-organize ng ganitong mga event, kasi para magkaroon ng kabuluhan yung isang OFW at para makatulong din sa mga kapwa ko kagaya ng nasa Pilipinas, at kung sa alin pa pwede pong makatulong para saan ba itong ginagawa na to, para sa akin at para sa lahat din naman po, hindi naman po para sa akin. Kasi nakikita yung ako kasi lahat naman tayo gusto makatulong, pero gusto ko ring makatulong sa mga wala, yung hindi nila kayang bilhin yung mga kagaya po ng school supplies, yung mga foods na para sa matatanda na hindi naman po lahat na ibibigay yung pagkain, ganun. So, tsaka makatulong sa mga gamot, makapagbigay ng naiyak ako. Makabigay ng kahit kaunting tulong sa kanila. Yun po, yung purpose. At saka para magkaroon ng bago man ako dito maalis sa Taiwan, naiyak ako. Magkaroon ng kabuluhan yung buhay ko. Kasi kahit na nasa malayo kami, nakakatulong kami sa kanila kahit sa simpleng paraan na kaya namin. At saka nagpapasalamat din ako sa mga nagtitiwala sa aming mga tao na patuloy pa rin nagsusuporta na magkaroon ng kabuluhan, yung mga OFW na kagaya ko. Ngayon, kami ng singing idol competition, and also if we have given a chance, magkaroon ng dance competition din sana. At gaganapin ito sa Hsinchu. This coming maybe November or December, pinagpaplanuhan pa po namin para on point po lahat. Boys, girls, and then LGBT, and then also the talented people kantahan po, singing. Gusto ko po sana nga yung maraming tao ba mag-organize, yung maraming manonood sa mga ganong competition, parang mas masaya, parang yun po. Ang masasabi ko sa mga estudyante na nagparating ng sulat sa akin, kung ano man yung mga tatahakin natin sa buhay, laban lang. Kasi lahat naman tayo nagkakaroon ng problema na mahirap, pero
at the end of the day na malulutas din natin yan at lalaban tayo. Alam ko na kaya nyo yan at sana madami pa kayong marating sa buhay. Alam ko na kaya nyo yan. Laban lang. Maraming salamat. Chào tất cả mọi người, mình là Vũ Ngọc Giang. Mình đã được đọc tất cả các lớp thư mà các bạn đã gửi cho mình. Mình rất là vui và hạnh phúc khi tâm thư của mình được rất nhiều bạn đọc và quan tâm, chia sẻ câu chuyện cuộc sống và công việc của mình. Tâm thư này, mình cũng muốn chia sẻ thêm về những quan tâm và những câu hỏi của các bạn đã hỏi mình. Hiện tại thì mình làm việc và sinh sống ở Đài Loan cũng được 14 năm. Như bạn Lữ Chi Lăng nói, Đài Loan là ngôi nhà thứ hai của mình, nơi có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và là tuổi thanh xuân của mình. Các bạn bảo mình là người dũng cảm, cố gắng, thì theo mình, nghĩ ai cũng đã đi tha hương cầu thực thì ai cũng sẽ như mình. Có người còn hơn mình nữa, mình chỉ là có chút may mắn hơn. Có rất nhiều bạn hỏi mình về việc chơi bóng và nấu ăn, thì mình chia sẻ thêm. Chơi bóng đá là nơi giải tỏa những vất vả áp lực sau một tuần làm việc. Và mình chỉ đam mê chơi bóng thôi, chứ mình không thật sự chơi giỏi. Chủ yếu là mình rèn luyện sức khỏe và kết nối anh em bạn bè xa quê. Còn việc nấu ăn thì mình được vợ và anh em bạn bè khen là nấu ăn khá ngon. Và mình biết rất nhiều món. Qua chương trình tâm thư đầy ý nghĩa này, mình cũng có đôi điều tâm sự và nhắn nhủ tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, thấu hiểu và thông cảm cho những người lao động nước ngoài như mình nói riêng và các lao động khác nói chung. Trong các tâm thư, mình rất ấn tượng khi đọc thư của bạn Dục Linh. Đọc thư của bạn, mình nghĩ chắc hẳn bạn là người có tâm hồn rất là thơ mộng và ấm áp. Cảm ơn các bạn đã tặng mình những câu nói nhân văn và ý nghĩa. Còn bạn Yamato, bạn hãy cởi mở cuộc sống, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, hãy chơi thể thao, tham gia các hội nhóm lành mạnh để có thể giao lưu nhiều bạn bè. Chắc chắn bạn sẽ có những người bạn tốt. Hiện tại tất cả các bạn đang đi học và rất trẻ nên có nhiều hoài bão và hy vọng, nên các bạn hãy cố gắng học tập tốt, mạnh khỏe, sống thoải mái, sống với đam mê của mình để sau này có cuộc sống tốt đẹp nhất. Còn mình hiện tại ở Đài Loan, cuộc sống của mình cũng ổn định. Dù công việc có vất vả nhưng mình vẫn phải cố gắng, vì đó là cuộc sống mà. Có thể mình không thể trả lời hết các câu hỏi của các bạn. Mong các bạn hiểu và thông cảm nhé. Cảm ơn các bạn đã gửi những lời động viên cho mình và chúc phúc cho gia đình nhỏ của mình nữa. Mình rất cảm ơn các bạn nhiều, vì mình không thể tham gia trực tiếp trả lời các tâm thư của các bạn được do công việc của mình và một số lý do khác nữa. Nên mong các bạn thông cảm và chân thành xin lỗi các bạn. Cảm ơn các bạn, cảm ơn con người Đài Loan, cảm ơn cuộc sống, văn hóa đất nước Đài Loan về những điều mà đất nước, con người các bạn đã cho tôi. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, thành công trong mọi lĩnh vực. Đài Loan, 29 tháng 7 năm 2025. Hi สวัสดีครับผมชื่อนายสอนรามาบ้านไร่เป็นคนมาจากประเทศไทยครับผมมาทำงานเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ครับเมืองเทาหยวนประเทศไต้หวันครับผมมาทำงานได้2 ปีครับก็ที่ผมตัดสินใจเข้าร่วมโครงการตอนนั้นใช่ไหมครับก็คือผมเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับผมแล้วก็ผมอยากแชร์ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตของแรงงานต่างชาติในไต้หวันอย่างนี้ครับเพื่อส่งต่อให้กับน้องๆได้อ่านแล้วก็ได้รู้จักแล้วก็รับรู้ความรู้สึกหรือว่าความเป็นอยู่ของพวกเรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับผมว่าหวังว่าอนาคตถ้าน้องๆรู้จักแล้วก็มองมุมมองในส่วนของแรงงานต่างชาติก็คือน้องๆจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่ผมได้อ่านจดหมายใช่ไหมครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องๆแล้วก็
ที่น้องๆมอบมิตรภาพที่ดีให้ผ่านจดหมายใช่ไหมครับพออ่านแล้วมันรู้สึกว่ามันประทับใจแล้วก็มันภูมิใจว่าอย่างน้อยเราเป็นแรงงานต่างชาติคนหนึ่งใช่ไหมครับเราเขียนจดหมายไปให้น้องๆได้อ่านแชร์ประสบการณ์ไปให้กับน้องๆเนี้ยน้องๆตอบกลับมาอย่างนี้ครับแล้วก็เขียนให้กำลังใจของเราบอกว่าให้พี่สู้ๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ขอให้ชีวิตการเป็นอยู่ในไต้หวันของพี่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็อ่านแล้วมันรู้สึกอิ่มเอมใจแล้วก็ภูมิใจมากๆครับก็รู้สึกขอบคุณน้องๆครับผมก็เนื้อหาจากที่อ่านใช่ไหมครับในจดหมายที่ผมสนใจมากๆเลยก็คือน้องๆก็คือเกือบทุกคนเลยครับก็คือเขาจะประทับใจในความเป็นอยู่ของเราแล้วก็น้องๆเห็นว่าผมชอบเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมครับก็จะบอกว่าประทับใจในการท่องเที่ยวของผมถึงว่าผมมาทำงานยังประสบการณ์ยังไม่ค่อยเยอะประมาณ2 ปีใช่ไหมครับแล้วก็คือน้องๆชอบในจุดนี้ของผมชอบก็คือวันหยุดผมจะออกไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าผมจะพูดไต้หวันไม่ได้เขียนไม่ได้เงี้ยแต่ผมก็คือพยายามจะสื่อสารน้องๆก็บอกว่าให้กล้าให้สู้หรือไม่ก็แบบให้ออกไปเที่ยวเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับหรือไม่ก็ถ้ามีโอกาสน้องๆก็อยากไปเที่ยวกับผมเขาก็คือจะพาผมไปเที่ยวเป็นไกด์ให้ผมครับพาไปเที่ยวประมาณก็อย่างที่น้องๆบอกว่าถ้าเราไม่กล้าออกไปถ้าเราอยู่กับความคิดของว่าเรากลัวว่าเรากลัวที่จะพูดไม่ได้หรือว่ากลัวที่จะไม่ออกไปเที่ยวไม่ได้อะไรประมาณนี้เราก็จะอยู่ตรงนี้พอน้องๆบอกว่าให้เราออกไปก็มีความรู้สึกดีครับใช่มีความรู้สึกดีแล้วก็ประทับใจถ้ามีโอกาสใช่ไหมครับที่อยากทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆใช่ไหมครับก็คือเพราะว่าน้องๆส่วนมากหลายๆคนที่เขียนจดหมายกลับมาเขาก็บอกว่าเขาก็อยากไปเที่ยวกับผมใช่ไหมครับก็ไปเที่ยววัดไปไหว้พระอย่างน้อยเราก็ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันน้องๆก็จะได้สอนผมในการไหว้พระในส่วนของวัดไต้หวันส่วนผมก็จะได้แลกเปลี่ยนการไหว้พระของวัดไทยอะไรประมาณที่ว่าการทำบุญของคนไทยก็จะเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณน้องๆนะครับผมแล้วก็ที่มอบมิตรภาพดีๆผ่านจดหมายมาให้พวกผมได้อ่านนะครับคืออ่านแล้วมันรู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจจริงๆว่าน้องๆเขียนมาจากใจแล้วก็อยากเขียนให้ความรู้สึกดีๆแก่พวกเรานะครับเป็นชาวแรงงานต่างชาติอนาคตก็หวังว่าเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับก็อยากจะไปเที่ยวกับน้องๆครับผมอยากให้น้องๆพาไปเที่ยวเป็นไกด์นำเที่ยวอย่างนี้ครับผมแล้วก็จะได้เป็นเพื่อนกันครับขอบคุณครับบ๊ายบาย